क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे तेजी से फैल रही है। नॉर्थ ईस्ट में 93%, कहीं 85% क्रिश्चियंस हो गए। कभी क्रिश्चियंस नहीं देखेंगे जबरदस्ती कहेगा कि ओ माय गॉड जीसस क्राइस्ट, ये नहीं। ईसाइयों का हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान है। भारत की शिक्षा व्यवस्था ईसाइयों के कंधे पर है। क्रिश्चियंस के बदौलत आज भी भारत में 90% प्राइमरी एजुकेशन है। कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते। जो समाज में जिसको नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण प्रत्येक को आउ गोटे भिडियो को मुझे स्वागत करुचे। तबे थंबनेल देखिए आप जानी सारी आम क्यों विषय पर आम आलोचना करवा। आम भारत वर्ष में शिक्षा पर आम आलोचना करवा। प्रकृत में वास्तविक सत्य विषय होचे जे भारत में आज जो एजुकेशन अच्छे से एजुकेशन पछारे ख्रीष्टियान लोक मान हाथ ही अच्छे। आज जदि भारत वर्ष में शिक्षित लोक मैंने आसते, जदि एजुकेटेड लोक मैंने आसते, जदि भारतर शिक्षार स्तर जदि आज यही स्थान अच्छे, तेबे या पछारे ख्रीष्टियान लोक मान हाथ अच्छे। तेबे अनेक ख्रीष्टियान विरोधी माने जुक्ति करते जे ख्रीष्टियान माने कौन करिसंते देश पाई। आ समान को मु गोटे विषय कहबे चाहे, ख्रीष्टियान माने जहाँ भी किसी करिसंते ता तुम्हें जीवन रे केबे भाबी नथिबो। आउ तुमर धर्मर लोक माने आज पर्यंत सेति करनाहांते। मोर कहबार कथा होची ख्रीष्टियान लोक माने जहाँ भी समानकर अवदान अच्छे ता होची अति उच्च कोटीर। आउ जहाँ किसी आमे देखोचु सब जिनिस पछारे केवल ख्रीष्टियान लोक मानकर अवदान ही अच्छे। केवल स्कूल नुहे, आपण देखंतु जेते भी उद्भावन आविष्कार जहाँ आमे यूज करूछु ए टू जेड सबु जिनिस पछरे ख्रीष्टियान लोक मानकर हाथ अच्छे। भारतर एजुकेशन ता पछरे मध्य ख्रीष्टियान लोक मानकर हाथ ही अच्छे। आउ एहा को केही अस्वीकार करि पारे नाही जे ख्रीष्टियान लोक माने कौन करिसंते। ख्रीष्टियान लोक माने कौन करिसंते आमर भारत वर्ष पाई बहुत किसी करिसंते। जदि भारत वर्ष रे ख्रीष्टियान लोक माने न थांते, जदि आमर भारत वर्ष प्रति ख्रीष्टियान लोक मान अवदान जदि न थांता, तबे आज मध्य लोक माने गुरुकुल पाठ पढ़ु थांते। आउ सेमाने धोती एवं गामुछा पिंधिकी स्कूल जाई थांते। आउ सेमाने माटी ऊपर से लिखि थांते। कारण आज जो शिक्षित समाज जो पेन पेंसिल रबर व्यवहार करुचे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिनिस व्यवहार करुचे, ऑनलाइन रे से कौन करुचे एजुकेशन करुचे माने कोर्स करुचे। तबे ए समस्त विषय जदि न थांता तबे आजिर जो मनीष से माने कौन करि थांते। आ सही माने समस्ते सेमिति गुरुकुल रे पाठ पढ़ी थांते। आउ ब्राह्मणवाद शासन समय रे जहाँ भी चलीथिला से समस्त विषय आज भी थांता। 0% परिवर्तन होई थांता। मोर कहबार अर्थ होची कौन सी भी परिवर्तन होई थांता। आ भारत को छाड़ी के अन्य देश मान करे लोक माने सब कंप्यूटर रे परीक्षा दला बेलू भारत वर्षर छात्र माने गुरुकुल रे थाई कि से माने भूई ऊपर लिखिकी शिक्षा दे थांते किमा कौन सी पत्र ऊपर लिखि थांते। आ विदेशर पिला माने डेवलपमेंट कला को भारतर छात्र छात्री माने से माने निम्न स्तर से थांते। गुरुंकर आदेश से काम करि थांते। किंतु ख्रीष्टियान माने ए भारत वर्ष को आगमन करिकी एजुकेशन रो सिस्टम को पूरा बदल देले जे पिला माने आ भूई रे लिखिबे नाही, पिला माने खाता कलम रे लिखिबे। आ पिला माने गुरुकुल रे एमिति चाल छपर तले एमाने बसिक पढ़िबे नाही। स्वतंत्र स्कूल बना हबो
ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଧୋତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଖାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଛି। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଲୋପ ହେଇଛି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଲୋପ ହେଇଛି, ନରବଳି ପ୍ରଥା ଲୋପ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଲୋପ କଲା କିଏ? ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ସେମାନେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଦେଇକି ଗଲେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷକୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛ କିମ୍ବା ଯଦି ଏବେ ବଞ୍ଚୁଛ, ତେବେ ସେଇ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନା ତୁମେମାନେ ସବୁ ମରିଯିବ, ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୋକରେ ମରିବ ସବୁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇକି ତୁମେ ଉଲ୍ଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛ। ବାଃ, ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।